ए पिले आस पाठ पढ़िबा भला मनीष हेबा। हेलो स्टूडेंट, आज आम 1 ରୁ 100 पर्यंत संख्या लेखिबा एवं स्पेलिंग लेखिबा एवं बुझिबा। तेणु समस्त संख्यार स्पेलिंग अक्षर लेखि बुझिबा। तेणु आस पिले ध्यान सहकारे पढ़िबा, लेखिबा और बुझिबा। 1 ONE 1, 2 TWO 2, 3 THREE 3, 4 FOUR 4, 5 FIVE 5, 6 SIX 6, 7 SEVEN 7, 8 EIGST 8, 9 NINE 9, 10 TEN 10, 11 ELEVEN 11, 12 TWELVE 12, 13 THIRTEEN 13, 14 FOURTEEN 14, 15 FIFTEEN 15, 16 SIXTEEN 16, 17 SEVENTEEN 17, 18 EIGSTEEN 18, 19 NINETEEN 19, 20 TWENTY 20, 21 TWENTYONE 21, 22 TWENTYTWO 22, 23 TWENTYTHREE 23, 24 TWENTYFOUR 24, 25 TWENTYFIVE 25, 26 TWENTYSIX 26, 27 TWENTYSEVEN 27, 28 TWENTYEIGST 28, 29 TWENTYNINE 29, 30 THIRTY 30, 31 THIRTYONE 31, 32 THIRTYTWO 32, 33 THIRTYTHREE 33, 34 THIRTYFOUR 34, 35 THIRTYFIVE 35, 36 THIRTYSIX 36, 37 THIRTYSEVEN 37, 38 THIRTYEAGST 38, 39 THIRTYNINE 39, 40 FORTY 40, 41 FORTYONE 41,
42 FORTYTWO 42 43 FORTYTHREE 43 44 FORTYFOUR 44 45 FORTYFIVE 45 46 FORTYSIX 46 47 FORTYSEVEN 47 48 FORTYEIGST 48 49 FORTYNINE 49 50 FIFTY 50 51 FIFTYONE 51 52 FIFTYTWO 52 53 FIFTYTHREE 53 54 FIFTYFOUR 54 55 FIFTYFIVE 55 56 FIFTYSIX 56 57 FIFTYSEVEN 57 58 FIFTYEIGST 58 59 FIFTYNINE 59 60 SIXTY 60 61 SIXTYONE 61 62 SIXTYTWO 62 63 SIXTYTHREE 63 64 SIXTYFOUR 64 65 SIXTYFIVE 65 66 SIXTYSIX 66 67 SIXTYSEVEN 67 68 SIXTYEIGST 68 69 SIXTYNINE 69 70 SEVENTY 70 71 SEVENTYONE 71 72 SEVENTYTWO 72 73 SEVENTYTHREE 73 74 SEVENTYFOUR 74 75 SEVENTYFIVE 75 76 SEVENTYSIX 76 77 SEVENTYSEVEN 77 78 SEVENTYEIGST 78 79 SEVENTYNINE 79 80 EIGSTY 80 81 EIGSTYONE 81
82 EAGSTYTWO 82 83 EAGSTYTHREE 3 83 84 EAGSTYFOUR 84 85 EAGSTYFIVE 85 86 EAGSTYSIX 86 87 EAGSTYSEVEN 87 88 EAGSTYEIGST 88 89 EAGSTYNINE 89 90 NINETY 90 91 NINETY ONE 91 92 NINETY TWO 92 93 NINETY THREE 93 94 NINETY FOUR 94 95 NINETY FIVE 95 96 NINETY SIX 96 97 NINETY SEVEN 97 98 NINETY EAGST 98 99 NINETY NINE 99 100 SUNDRED 100. Thanks for watching. Subscribe my YouTube channel.